पिला माने तुमको +2 ओडिया विथ स्वाति यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत। आज आम द्वादश श्रेणी प्रथम गल्प सभ्य जमीदार पढ़े। यही गल्पर गाल्पिक होउछंती फकीरमोहन सेनापति। फकीरमोहन सेनापति 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास 17 तारिख में बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम में जन्मग्रहण कले। से पिलादिनु तांकर पितामाता को हराई बाल्यकाल से पितामाता विहीन तेणुकरी से तांकर पितामही ठारे लालित पालित होइछन्ति। से उच्च शिक्षा लाभ करिया पाई बहुत बाधा विघ्न सृष्टि होइछि। उच्च शिक्षा लाभ करि पारि नाहंती, तथापि ताहा सत्त्वे मध्य तांकर जो प्रतिभा ताहा मलिन पड़ी जाई ना। से हेउछन्ति आधुनिक ओडिया साहित्यर जनक बोली आमे कहिबा। जो समय रे गद्य साहित्यर चर्चा बहुमात्रा चलीथिला, सही समय रे आमर ए फकीरमोहन सेनापति पद्य साहित्य को उन्मोचन करी से जणे थिले जणे प्रभावशाली बा अनेक बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। से थिले गाल्पिक एवं कथा सम्राट, ता सहित मध्य जणे कवि मध्य। से अनेक रामायण भागवत महापुराण ए सब को बहुत सुंदर भाव रचना कर। वर्तमान से मध्य आहुरी केते गुड़ाए लिखिछंती गल्प। से जो गल्प स्वल्प गल्प हेउची तांकर मुख्य गल्प। से गल्प स्वल्प गल्पर अंतविशेष हेउची एही सब गल्प गुड़िक। से जो गल्प स्वल्प गल्परे नारीर मनस्तत्व, उच्च शिक्षित युवक मानकर किपरि लोकंक प्रति समाज प्रति व्यंग व्यभिचार, तांकर विद्रूप व्यभिचार एवं नारी को सम्मान, ता सहित मध्य से बाल्य विवाह कथा ए सबु से वर्णना कर। फकीरमोहन सेनापति से रेवती नामक एक क्षुद्र गल्प रचना करी बहु भावे परिचित लाभ कर। आमे जानिचे पिला माने रेवती मध्य नाट्य रूप नाट्य आकार आमे मध्य परदारे देखी टेलीविजन परदारे आमे रेवती नामक एक क्षुद्र गल्प आमे नाट्यकार रूप में आमे ताहाकू देखी अछि। से रेवती लिखिछन्ति, ता सहित मध्य लिखिछन्ति ना रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, आज्ञामाल, तापरे गल्प स्वल्प, व्याकरण एवं 6 माण 8 गुंठ, लक्षमा, मामू, प्रायश्चित, बौद्धावतार, पुष्पमाला, उपहार, अवसर बासरे, धूली आदि कवि एवं आत्मजीवन चरित एपरि अनेक प्रबंध से रचना। रेवती नामक क्षुद्र गल्प लेखि से बहुत परिचित हुई। फकीरमोहन सेनापति ये जो सभ्य जमीदार गल्पटी उपस्थापन करछन्ति, से तांको समय रे जो उच्च शिक्षित जमीदारी पुत्र माने बा जमीदारी माने जदे उच्च शिक्षा लाभ करी आसी स्वेच्छाचारी भावे शासन करथिले, एकछत्र भावे शासन करथिले। से अन्य सब वर्गर व्यक्ति मानकू तथा समाज रे थिबा साधारण व्यक्ति मानकू से किपरि घृणा चक्षुरे देखुथिले, ताहाकू फकीरमोहन सेनापति एही गल्प माध्यम रे उपस्थापन करिछन्ति। जणे यदि उच्च शिक्षित होई इंग्राजी रे विदेश रे जाई यदि उच्च शिक्षा लाभ करी आसी जाउछि, तेबे से अन्य सबु कार्य गुडी को आमे जेहेतु ओडिया आमर रीतिनीति परंपरा को आमे मानि चलिया निहाती आवश्यक। किंतु जेतेबेले एही गल्प माध्यम आमे जानिया को पाइबा जे गोटे व्यक्ति बा गोटे जमीदारी पुत्र से यदि उच्च शिक्षित लाभ करी आसीछि, परवर्ती समय रे तार जो समाज रे जो रीतिनीति परंपरा को से ताको ग्रहण करि पारि नाही, से ताको कुसंस्कार बोली भाबी नेछि। तेणु करी से जो आमर सभ्य जमीदार जे उच्च शिक्षा लाभ करी इंग्राजी रे पाठ पढ़ी से आम रीतिनीति परंपरा कार्य धर्म ए सब को से बहुत घृणा करिअछि, ताहाको से ग्रहण करी
ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପଟି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର କିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଛି ତାହା ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ସେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିଏ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, 10-12 ବର୍ଷ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିଏ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜାତିର ବଳରାମ ବଳ ନାମକ ସୌଦାଗର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲିକତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଗୋପାଳକୁ ବହୁତ ଆଦର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗୋପାଳରୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର, ଚାରିପଣି ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା କି ପିଉଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ତାର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ହୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛି ଏବଂ ବଳରାମ ବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି ମନେ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋପାଳ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ଯେପରି ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଜ ପାରିଦିଏ, ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋପାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତହବିଲି ଚାବି ମଧ୍ୟ, ତହବିଲି କାଗଜପତ୍ର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋପାଳ ହାତକୁ ବଳରାମ ବଳ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋପାଳର ପୁତ୍ର ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଯିଏକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ନିଜର ଅହଂଭାବରେ ଗର୍ବ କରି ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିତା ଯିଏକି କିଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତାହାର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବା ବଦଳରେ ତାର ଅବନତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛି, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କଥାକୁ ସହମତ କରି ଚାଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଭୟଙ୍କର ପତନ ହିଁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପୁତ୍ର ଆଉ ବୋହୂର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଇଲିକି ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀର ମାତାମଠରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସନ୍ନିପାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ବଧୂର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇ ପୁରୀର ମାତାମଠରେ ଯାଇକି ସେ ପଳାଇ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମାତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଜଗିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଅବନତି ହିଁ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାରର କଥା ବସ୍ତୁ। କିପରି ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅହଂଭାବ ଯୋଗୁଁ, ନିଜର ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏହାକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚନା। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି।
ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ନା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ସେ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ହେଉଛନ୍ତି ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଆମେ କାହାକୁ କହେ ନା, ଅନେକ ମହାଜନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଦିଆନ ମହାଜନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗଦି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ବଳରାମ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି କଲିକତା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଜାର, ସେଇ ବଡ଼ ବଜାର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ନାମୀ ଦାମୀ ମହାଜନ, ସେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଉତ୍କଳ ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦଣ୍ଡିଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି। ଦଣ୍ଡିଦାର କିଏ ନା, ଯିଏ ମାପଚୁପ କରିଥାଏ, ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଏହି ବଳରାମ ବଳ ଯେହେତୁ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ, ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜନ, ଯିଏକି ଗଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡିଦାର। ଅର୍ଥ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜିନିଷ କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡିଦାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ଦଣ୍ଡିଦାର ଅର୍ଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡିଦାର ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ବଳରାମ ବଳ ଯିଏକି କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ସବୁ ବେପାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡିଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍କଳରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅତି ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ବଳରାମ ବଳ, ତେଣୁକରି ଅନେକ ସବୁ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ସବୁ ବେପାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହାତ ବାଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବୁ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାର ହିସାବ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କିଣିପାରିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀମାନେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେ ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ରକେଟ୍, ହେଲିକପ୍ଟର, ତା ସହିତ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଛୁଆ ଦିନୁ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଢେର ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ବହୁତ ଅତୀତର କଥା, ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ରେଳ ହିଁ ନଥିଲା, ରେଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ରେଳ ନାମ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଷ୍ଟିମର ହେଉଛି ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ। ଷ୍ଟିମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ। ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ।
इंजिन बाष्प चालित इंजिन स्टीमर अर्थ होउछि पिला माने बाष्प चालित इंजिन बहुत वर्ष तलर कथा कहुई तेणुक से समय रेल नाम कहीं शुणी नथिले कारण रेल उद्भावन हो नाला ता सहित स्टीमर चालू चलू स्टीमर होउछि ना बाष्प चालित इंजिन से बाष्प चालित इंजिन चालू बालेश्वर जहाज रे माल आमदानी रप्तानी हुए जेहेतु रेल चालू रेल तो शुणु नथिले कहीं स्टीमर चालू नथिला बालेश्वर जहाज रे क्यों जहाज रे ना बालेश्वर जहाज रे माल आमदानी रप्तानी जो माल आमदानी रप्तानी हुए बा कंचा द्रव्य जहाँ आमदानी रप्तानी हुए ताहा बालेश्वर जहाज द्वारा माल आमदानी रप्तानी कलिकता आमदानी माल मध्य धूआपत्र प्रधान कलिकता जिते सबू माल आसी थाए ताहा मध्यरु धूआपत्र हेउची प्रधान कलिकतार जो कंचा माल आसी थाए केउथेना बालेश्वर को आसी थाए बालेश्वर जहाज द्वारा जेहेतु माल आमदानी रप्तानी होई थाए कारण सेतेले स्टीमर नथिला कि रेल नथिला तेणुकरी बालेश्वर जहाज द्वारा जेहेतु व्यवसाय हेउथिला तेणुकरी जेते सबु कलिकतारू जहाज द्वारा अर्थात बालेश्वर जहाज द्वारा आसुथिला ताहा मध्यरु से कंचा माल मध्यरु धूआपत्र हेउची प्रधान मुख्य व्यवसाय हेउची धूआपत्र कारोबार ना कलिकता आमदानी माल मध्यरे धूआपत्र प्रधान कलिकतारू माल आसी बालेश्वर बंदर रे जहाजरू घाट भिड़े जेतेले कलिकतारू माल आसे बालेश्वर जहाज रे से बालेश्वर बंदर रे आसी जहाजरू घाट अर्थात कलिकतारू बालेश्वर जहाज रे सीधा सड़क आसी बालेश्वर घाट रे ही पहुंची जाए से स्थानरू सगड़ रे समस्त उत्कल को चालाण हुए एथिपाई समस्त उत्कल रे कलिकती धूआपत्र नाम बालेश्वरी हेले बालेश्वरी लोके धूआपत्र गछ केबे देखी ना कलिकतारू आसुची धूआपत्र जहाँकि बालेश्वर जहाज रे कलिकतार धूआपत्र आसी बालेश्वर जहाज रे ही घाट भिड़ुची अर्थात से घाट रे ही रहूची एवं बालेश्वररू सगड़ रे बालेश्वर अनेक सगड़ माध्यम सगड़ रे से उत्कल समस्त स्थान रे जाकी पहुंचाई दे स्थान रे व्यवसाय करती किंतु से निज बालेश्वर ही धूआपत्र गछ नथाए धूआपत्र गछ बालेश्वर नथाए किंतु धूआपत्र नाम हेउछि बालेश्वर काहेकि ना जेहेतु बालेश्वर लोक माने सगड़ माध्यम रे विभिन्न स्थान को उत्कलर समस्त स्थान को पहुंचाई देउछंती तेणुकरी से माने जानती जे हेउछि बालेश्वर ही धूआपत्र प्रकृत रे बालेश्वर धूआपत्र आमे उदाहरण स्वरूप भाविबा जे कलिकतारू धरिनिय गोटे गोदाम को बा गोटे दुकान को आसीजीव किछि पोशाक किंतु आमे कलिकतारू सीधा सड़क जेहेतु आनी नथिबा आमे जाय से दुकानरू बा से गोदामरू आमर निज स्थान रे थिबा दुकान बा गोदामरू आमे तळे जाय से पोशाक को किणी आनिबा जे जदी पचारिबा रे केउठारू पोशाक आनिछु ना मु ए अमक दुकानरू ही एई दुकानरू ही आनिछि से ता अनुसार से जो पाख दुकानरू आनिथिबा से दुकान नाम ही कहिबो से कबे कहिबो नाही नै मु कलिकता पोशाक आनिछि कारण से चिन्हि नाही जे एटा कलिकतारू आसीछि कि बम्बेरू आसीछि से जानिछि नाही एई पोशाकटा मु बर्तन मोर पाख दुकानरू आनिली तेणु करी पोशाकटा होछि पाख दुकान सेही परि मध्य एठारे जेहेतु उत्कलर समस्त व्यक्ति माने बालेश्वर ही जहाँ सगड़ माध्यम कंचा द्रव्य आनी थांती अर्थात तांकर माल धूआपत्र आनी थांती तेणु करी ताहा बालेश्वरी धूआपत्र बोली परिचित होइଥାଏ प्रकृत रे बालेश्वर ही धूआपत्र केबे चाष होई धूआपत्र कारोबार बड़ कठिन बहुत कष्टदायक घोड़ा चढ़ा महाजन कथा पदके घास काटे घास कटा घोड़ा चढ़ा करी जो महाजन जो व्यवसायी जनक यही धूआपत्र कारोबार करुछंती से जदि गोटे घोड़ा चढ़ा व्यक्ति को कहब जा तू घास काटे से मध्य ताहाकू मानियाकू बाध्य होइଥାଏ एवं गोटे घास कटाली जदि कहब जा तू धूआ घोड़ा चढ़िबू से घास कटाली मध्य घोड़ा चढ़ियाकू बाध्य होइଥାଏ तेणु करी एठारे कुहागला जे
धुआपत्र कारोबार किछि साधारण यह हूँ बहुत कष्टदायक। तेणुक जी कष्टदायक कार्य करिथाए धुआपत्र कारोबार करिथाए से जो कथा कही थाए अन्य सबु व्यक्ति माने ता कथा को विश्वास करी ता कथा को मानिबा को बाध्य होई थांते। तेणुक कहले ना जने घोड़ा चढ़ुथ ताको कहले घास काटिया से घास काटिबो, जड़े यदि घास काटुथ ताको कहले घोड़ा चढ़िया से घोड़ा चढ़े। ताकू आसु बा न आसु से बाध्य होई कि ताहा करिबा को राजी होई जाए। ना महाजन बोलती दोक्ता कारोबार आउ गोखर साप खेलाइबा एका कथा। महाजन कहउछनी महाजन के ना बलराम बल कहती बलराम बल कहउछंती ना ये जो धुआ कारोबार करबा अर्थात दोक्ता कारोबार दोक्ता अर्थ निशा द्रव्य ना ये दोक्ता कारोबार करबा बा धुआपत्र कारोबार करबा हेउछि गोखर साप खेलेबा सहित। गोखर साप अर्थ कौन? गोखर साप अर्थ हेउछि नाग साप। ना दोक्ता कारोबार बा निशा द्रव्य ए धुआपत्र को व्यवसाय करबा अर्थात गोखर साप खेलेबा सहित समान। गोखर साप खेलेले जेपरि विपददायक केतेले से चोट मारियो ताहा ठीक न थाए सेहीपरि मध्य धुआपत्र कारोबार कले केतेबेले विपदर सम्मुखीन हेबा को पड़ियो ताहा मध्य जणा पड़ी ना। बासना रे रंग रे माल समान सेही माल मण 20 तो सेही माल महण 40। ना बासना रे बासना रे एवं रंग रे माल समान से बासना रे एवं रंग रे से माल समान। धुआपत्र बासना रे समान एवं रंग रे मध्य समान किंतु सेही माल महण 20 तो सेही माल महण 40 से बासना रे समान रंग रे समान किंतु सेही माल महण तो केउठारे 20 तो कोठी 40। अर्थात व्यवसाय कथा कहीहेब नहीं केउ स्थान रे ताहा 5 टकार व्यवसाय होइथिले मध्य केउ स्थान रे साहाकू 15 टकार मध्य बिक्री करा जाई थाए। तेणु करी उत्कल समस्त बेपारी माने चाहती बलराम बलक द्वारा ए व्यवसाय कले से सठिक भावे सठिक मूल्य रे ताहा पाई पारी। तेणु करी कहला जे से एका जिनिस एका बासना एका देखिबा को रंग किंतु ताहार मूल्य भिन्न भिन्न होई थाए। चिन्हरा दंडीदार नदरी लोके धुआपत्र किणवा को भरसंती नहीं। तुमको कहली ना जड़े चिन्हरा दंडीदार न धरिले जानिथिबा सुनिथिबा चिन्हिथिबा व्यक्ति को न धरिले से केबे ई माल को अर्थात धुआपत्र कारोबार करिया पाई भरसंती नहीं। अर्थात से ताकर मन रे ताकर विश्वास आसे नहीं से भरोसा पाती नहीं। मुझे धुआपत्र कारोबार निजे निजे करी बोली से इच्छा करती नहीं। जड़े चिन्हरा दंडीधार को धरिले से व्यवसाय करिया को चेष्टा करी। बलराम बल जड़े चिन्हरा एथिपाई ओडिशा रे नामडा। तेणु करी जेहेतु एका से माल यदि गोटे स्थान रे एक मूल्य अन्य स्थान रे आउ गोटे मूल्य तेणु करी से चिन्हरा दंडीधार को धरी सब व्यवसाय माने व्यवसाय करिया पाई चाहि थांती। तेणु करी जेहेतु ये जणे थिले चिन्हरा दंडीधार मुख्य व्यवसाय थिले भल चतुर बुद्धिमान व्यवसाय थिले। तेणु करी उत्कल समस्त बेपारी माने बलराम बलक हाथ द्वारा बलराम बलक द्वारा व्यवसाय करू। तेणु करी से ताकर उत्कल नाम डाक थिला। उत्कल ताकू समस्ते चिन्हि थिले ताकू जनाशुना से जने व्यक्ति हिसाब रे। पिला माने आज आम ए जाके पढ़िबा तुमको आर भाग रे मु आर परवर्ती पर्याय आलोचना रहिल पिला माने।